السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور جو آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت خاص ہے۔ آج کی ویڈیو جو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو فل واچ کرنی ہے اور فل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اور آج اس جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے کہ جو افریقن جو پادری ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ سن کر مجھے تو بہت فخر اور ان پر بہت ان کو مبارکباد کہ بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور انہوں نے اکیلوں نے جیسے انہوں نے خود نے اسلام قبول نہیں کیا، 1000 لوگوں کو اور اسلام قبول کروایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فل واچ کرنی ہے اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے کہ یہ ویڈیو میں آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی۔ تو آپ لوگ یہ ویڈیو کو لازمی دیکھیے اور ماشاءاللہ سے فل واچ کیجیے۔ چلتے ہیں ویڈیو دیکھیں آپ۔ کہ لاکھوں ماننے والے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کرایا۔ اس نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ آج کل سنا ہوگا، مگر اس کی مکمل تفصیلات سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رچمنڈ، جس کے ہزاروں ماننے والے تھے، وہ اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا۔ علم میں ایسا بھرپور کہ کوئی پورے ملک میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب بولتا تو سننے والے دم سادے اس کو سنتے ہی رہتے۔ آواز میں جیسے ایک جادو تھا۔ ناظرین، رچمنڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا، مگر ولولہ اس کے اندر اتنا کوٹ کر بھرا تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ سیکھنے سکھانے کے کام میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ چیریٹی ورک بھی بھرپور کیے، مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کلیسا میں جماعت کی رہنمائی کا ذمہ ملا تو وہ بھی نبھایا، کنفیشن سنے اور چرچ آنے والوں کو گائیڈ کیا۔ انہی خدمات پر رچمنڈ کو مزید ذمہ داریاں ملنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، سحر انگیز خطاب کے باعث رچمنڈ دن بدن ترقی کرتے بہت جلد ایک چرچ کے پادری بنا دیے گئے۔ انہوں نے یہاں جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی، مگر ان کے دل میں ایک خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا۔ سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں۔ شاید اس سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پادری رچمنڈ کے مطابق انہیں اس دوران بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنو۔ رچمنڈ کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے تو اس خواب پر غور نہیں کیا، مگر جب بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہے۔ اسی ششوپن میں تھا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر اچانک ایک بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی۔ ناظرین، جب رچمنڈ کے قبول اسلام کا پتہ ان کے چرچ کو لگا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا۔ ایک پادری بنانے پر کلیسا کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پادری ہی جو علم کو بھرپور جانتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلیسا کی تعلیمات پر عام لوگوں کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ مگر رچمنڈ نے چرچ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی تبلیغ و نصیحت شروع کر دی۔ سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، جب اسلام کا پرچار کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی نصیحت سے فیضیاب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا ہے۔ ناظرین، یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے۔ 3 ماہ بعد یہ حج تھا، اور جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔ شاہ سلمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے۔
अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करते हुए इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक हज की अदायगी में मसरूफ थे। वहीं इब्राहिम भी, जो सिर्फ 3 माह कबल एक गैर मुस्लिम और ईसाई पादरी थे, वो भी काबा शरीफ का दीदार कर रहे हैं। एक ख्वाब ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नाज़रीन, इब्राहिम ने कहा कि वो हज पर आने के बाद अपने एहसासात का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकते। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर पैदा हुआ हूँ। This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven, and to be a child again. हरमैन के ट्विटर अकाउंट में इब्राहिम की एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें इब्राहिम को मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज की पहली रस्मात अदा करते हुए दिखाया गया और बताया गया कि साबिक पादरी रिचमंड हैं जिनके ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है। उन्होंने 3 माह कबल एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा था जिसमें उनसे कहा गया कि वो अपनी जमात को इस्लाम की दावत दें। आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। इब्राहिम का कहना था कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मुझे सरकारी मेहमान बनाया गया है। इस्लाम एक रोशनी है जिसके तले हम चलेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm heart, the welcome, everything. I can't explain. सच कहा जाता है कि पत्थरों में भी कीड़े को रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। कलीसा और चर्च की तालीमात के होते हुए एक पादरी को ख्वाब में मुसलमान होने की बिशारत मिलना और उसके बाद उसका कलमा तैयबा पढ़ना और फिर सफर हज के लिए सआदत हासिल करना, यकीनी तौर पर इब्राहिम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों में से शुमार होंगे जिन्हें अल्लाह ताला खुद अपने दीन के लिए और अपने दीन की तबलीग के लिए चुन लेता है। यकीनी तौर पर अब इब्राहिम, जिनकी अपनी आवाज में एक सोच है, एक कलाम में एक जान है, यकीनी तौर पर अफ्रीका के दीगर ईसाइयों को भी मुसलमान बनाने में मददगार साबित होंगे और अल्लाह ताला की राह पर और हिदायत पर और वहदानियत पर उनको लाने में कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, इब्राहिम मुसलमान होने के बाद उनको इतनी इज्जत मिली जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी पादरी होते हुए भी नहीं किया। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन की दावत पर इब्राहिम ने काबा शरीफ में हज की सआदत हासिल की। दूसरे मुसलमानों से मेल जोल से उन्हें दीन के बारे में मजीद सीखने का मौका मिला और उन्होंने दूसरों को भी अपने इल्म से फैज़याब किया। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है। अच्छा, माशाल्लाह से आपने फुल वीडियो देखी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सबको पसंद आएगी, इतना तो मुझे मालूम है क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई है। और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी वीडियो हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है इससे पहले मुझे वीडियो इतनी कोई भी पसंद नहीं आई जितनी मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई है। तो क्योंकि इसमें हमारे इस्लाम जो है, हमारा इस्लाम कितना ताकतवर है माशाल्लाह से, और आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। एक ख्वाब आया उनको और उन्होंने एक ख्वाब पर अपना इस्लाम हमारा कबूल कर लिया माशाल्लाह से, और उसी वक्त उन्होंने 1000 लोगों को भी इस्लाम कबूल करवाया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा हमें और हमारे इस्लाम पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। और माशाल्लाह हमें इतनी खुशी है मुझे तो जब से मैंने ये वीडियो देखी है, तो जब से बस मुझे यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ मेरी जो खुशी है वो आप लोगों के साथ मैं जो है खुशी को इजहार करूंगी। और आप लोग भी ये वीडियो को देख के आप भी कितने खुश हो रहे होंगे कि माशाल्लाह से हमारे जो इस्लाम में कितनी ताकत है कि माशाल्लाह उसमें एक इज़्ज़त दी। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने खुद ने कि भाई मुझे इस्लाम ने एक इज़्ज़त दी, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है मेरे को। तो हमारा जो इस्लाम है आप लोग समझ सकते हो, हमारा इस्लाम में जो तहज़ीब है, तमीज़ है, हमें इस्लाम में जो मुसलमान है हमें तो मालूम है कि माँ का दर्जा क्या है, बाप का दर्जा क्या है,
बहन का, बेटी का, यानी सभी रिश्ते हमारे इतने मोहब्बत वाले हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे रिश्तों के ऊपर सब बयान किया माशाल्लाह से। खैर, और मैं उन्होंने जो पादरी साहब हैं उनका नाम अभी फ़िलहाल में इब्राहिम रखा गया है। तो मैं इब्राहिम उन भाई साहब से कहना चाहूँगी, उनको ये वीडियो के ज़रिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम कबूल करने की। और जो हम मुसलमान भाई हैं, जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अल्लाह हमें भी सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, आमीन। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई इस जो वीडियो से हमें जो एक सीख मिली है कि अल्लाह जब भी हमारे बंदों को नेक रास्ते पे लाता है तो वो 1 मिनट नहीं लगाता, उसकी मोहब्बत पैदा करने, दिल में मोहब्बत डालने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता कि वक़्त कैसा बदल जाता है। तो हमें जो है, हम मुसलमान भाइयों को हमेशा अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें हमारे नबी की उम्मत बनाया है और हमें ऐसे घर में पैदा किया जहां हम एक मुसलमान हैं। बस आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगी कि आप भी हमें इबादत, हमारे घरों में इबादत का जो ज़ोर है, जो इबादत करने का वो एक रूटीन में लाए, जैसे हमें खाना है, पीना है, नहाना है, ऐसे हमारे कुरान शरीफ और नमाज को हमें हर हाल में पक्का करना है। और भाई हमें अल्लाह से हमें हर वक्त माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह हमसे जो गुनाह हो रहे हैं वो माफ़ करे और सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमें हमारे शैतान से बचा मेरे मौला, शैतान के वसवसों से बचा, हमारे बच्चों को बचा जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, उन्हें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे इस्लाम की माशाल्लाह समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा इस्लाम से ज़्यादा कोई भी माशाल्लाह जो मज़हब है मुझे मालूम नहीं कि भाई, लेकिन हमारा जो इस्लाम है बहुत खूबसूरत मज़हब है, इस्लाम है कि हमें बहुत दीन और दुनिया और आखिरत तीनों चारों के हमें एक बातें सिखाता है। तो हमें भाई बस यहीं तक आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी और मेरी तरह आप भी खुश हैं तो एक कमेंट ज़रूर करिए और एक लाइक। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंशाल्लाह हम लोग जो वीडियो होगी मैं लाते रहूँगी और आप लोगों के साथ मिलते रहूँगी। और अपनी दुआओं मुझे याद रखा करें माशाल्लाह से, क्योंकि दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है, दुआ बगैर कुछ भी नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।